যে প্রসেনজিৎ দাস খরকসা সদ্দর দিয়েন সৈমুংবলাই ni bisingdi koimung yafarmani nini kabangma je bumihin bangali rogno thai sanmani obo hapangni bokhaktui bosiwina hana ungkhom ঠিক 21/8/2023 o প্রসেনজিৎ দাস অরবো তামো মেনশন খাই সুইকা নরনে বসখাং আং পরীক্ষা খাপন করতে বুঝছো অরবো পুইলানো সুইকাব টু দা ডিএম সদর আগরতলা ত্রিপুরা ওয়েস্ট বিষয় বৃহৎ বাঙালির সাথে হেজামারা খোয়াইরুট এর মধ্যে প্রতি পাহাড় চম্পকনগর তেলিয়ামুড়া পাহাড়ের খালি স্থান এবং তেলিয়ামুড়া অমরপুর রুট এর বিভিন্ন স্থানে খালি জায়গায় ভূমিহীন বাঙালিদের পুনর্বাসন দেওয়ার জোরালো আবেদনপত্র आं ताइसा मेनसन खाइना मनो हेजामारा खवाइरुट नि विभिन्न पाहाड़ चम्पकनगर तेलियामुरा पाहाड़ेर खाली स्थाने एवं ताइसा अमरपुर रूट ठीक ओ अमरपुर रूट नि ओ खाली ओ बलं ओ थाइनो फाइ आं तिरिनो ने बसखांगा बासाजाक ब हावो तंगै नि गिर्जा तांनाय ब हावो तंगै नि हिन्दुनि মন্দির তাংনাই আবসি না হারগরা দি থান থাসিনেব সুগি সাকানে গলাই থানাই গাবলা কেবো কমেন্ট খায়ো নাই কক্তমা থুনা ক্রিখা নাংনিয়া কক্তমা ফনো আও আং নাংনিয়া কক্তমা ফনো আং তামো সাইতং তামো ফনো গুইতং অব নরকনি থিনাঙ্গ আন্দ্রা গুন্দ্রা দাংনাই নাচুরা চংসানাই ইয়াখাবা ননি জমদা কাহামखाय खुनजुओ ani ok khaino dawai wan sugui thudi o dal bidal mung manjagrok tabuk sak joratoi thanai 21/8/2023 umi thangka kaini kaitam channel habanogo simisi obo publishing oi tongo lokorone mokolo punjagai tongo khoroksal leader khoroksal neta khoroksal MLA minister ni khobo obon tui kok samani kaisa bukuri ku khaban kapre khoksa बेलायनो वानामा सिंसा कक्तुमा बाहाय खेमले लोगोर बिसिखौ ताबुकबो सायमाने तंखौ बिसिं पासां हास्तिबो तामंगि तंग तामखलाइजगि तंग तिरनि अकक्तुमांखा थांनाय 21 आगस्ट सालमारि 2023 बिसिबो एरिसि बिसिंनि जे थायो बरक तंजाग्या आ थाइनो हाकरै 10 नि बागै वेस्ट सदर ডিএম নেতানি শ্রীমংবলাইনি বিসিংতৈ কয়মংবলাই ইয়াফরকা খরকজা প্রসেনজিৎ দাস মঙ্গৈ অ কয়মংরংনো কুকুবৈনো হাপাং গসিউই নাহার কাহিনকে সাবনি থিনাং তামা বরসগৈনো আবজত লোকরংনো কাহামকে সাইমানো খুরজাতাই ক্লাইও অবহাই ক্লাইনো বিসি নিচিবা याक्सि हापांनि जराबो गोबांमा एडिसि आमसेनि थाइरक रायदा सेतै क्लाइड नाहार जाकबायमानि अ मांगफोरनि बिसिंखौ ताबु बतंखौ खकेन्द्र जमातिया मन्त्रिनि मঙ্গৈ कलनि क्लाइजाक उत्तर महारानी सिमिचेंगै तेलियामुरा थांफाय लामा कसारो অকলনিও সাবো অহদা তঙ্গৈ তং আবজত লোকরকনি মকলনো তঙ্গো বিশি গদকমানি সিমি হাপাং দালবিদাল প্রজেক্ট ফুনুকগৈ এডিসি আমসিনি থাই নাহারমারক সাবই সাবায়া যত লোকরক নগৈনো তঙ্গো ওয়াইসাবা ওএনডিসি ওয়াইসাবা পুলিশ ফায়ারিং ওয়াইসাকেবা ডাম্পিং স্টেশন সালামনানি হিनै অবাহাইকিনো তিরক থাইসাগै তংमा हाइके हाकरै वाजिरनो हारिनानि बगै खराक बिसा जावका प्रसेनजिৎ दास मঙ্গৈ लामसागो स्रांचारि टिभि चेनेल नायतनाय खापनि ताखुताय बुखुकसनो आंगरने अजित देवबर्मा हाइनो हाइनरने बसकांगो खापंनि ताखुताय बुखुकसं हास्तेओ जे बबो हाइ तंगबया तुइ तंग याखाइबा अ हास्तेओ दाल बिदाल सिनेमुं मानजाक केबो उपजाति केबो जाति केबो आदिवासी बनवासी नेने त्रिपुरासा जनजाति हिनै सिनेमुं दाल बिदाल सिनेमुं मानजाक रंनि बागै तिनि बेलायनो कक्तमा o kokoma boroni bagino ang mathumka bahaki himale salkisa sekang hasteni joto lokorok saimena phiaba sing saimano o jorabo kisija samungni bagai ang o koktomano tubi malia an sakkija hameroni bagai tini o koktomano norne buskango tubunai thik yangni mangpili hingkai obo Teliamura ni simi hapaimani root yang ani je iagrane mangpili hingkai Norok yang nuhuri mandangna welcome to Omorpur. Obo welcome to Omorpur. Tik o thaibo khobjagu. Je Prosenজিৎ দাস খরকসা সদ্দর দিয়েন
सैमुं बुलाय नि बिसिंदी कोयमुं याफारमानि नैनि कबांमा जे भूमिहीन बांगाली रग्नो थाइसानमानि अबो हापांनि बखाक्तै गसिवैनो हारना ओंथन हानि ठीक अबनो अप्रसनजित दास जे त्रिपुरा हास्तिनि बिसिङो हापां बाय तैदुल जायगा एबा हापांनि जे खाली थाइ तंमानि नैनि नखुकुरि थाइ तंमानो हास्तिनि जत बांगाली भूमिहीन दङ स्थायी भाबे आरो पुनर्बासन नेने ओंथन नरक नुगैमान दंखना अराबो म हंगाय डीएम हाबानकनि बखाक्तै सिल रिजाकमानि आं क्लियर के फोरमायनो बसकांगो मगे रिसिभ कपि अब डेट न अंका हमकन हाना बगै कइनाय 21/8/2023 21/8/2023 ओ प्रसन्जित दास अराबो तामो मेनसन खाइ सुइका नरने बसकांगो आं परिखना खापन थाखते बुखुछं अराबो पुइलानो सुइकाबो टू द डीएम सदर আগরতলা त्रिपुरा वेस्ट বিষয় বৃহৎ বাঙালির সাথে হেজামারা খোয়াইরোড এর মধ্যে প্রতি পাহাড় চম্পকনগর তেলিয়ামুড়া পাহাড়ের খালি স্থান এবং তেলিয়ামুড়া অমরপুর রোড এর বিভিন্ন স্থানে খালি জায়গায় ভূমিহীন বাঙালিদের পুনর্বাসন দেওয়ার জোরালো আবেদনপত্র অবহাইকে ব কাইসা সৈমুং বুলাইনি बिसिनि कयमुं याफारजाक डीएम हाबानगर और तलाव शिविर का महाशय अधीने विनीति निवेदन এই যে রাজ্যের বৃহত্তম বাঙালির নিরাপত্তার সাথে যে মহকুমা চিহ্নিত করা স্থানে ভূমিহীন বাঙালিদের রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য স্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য মাননীয় জেলা শাসকের মাধ্যমে अब तामरिखा केसा जेरक्स नि बागै अब कन्फ्युजन बर्तमान त्रिपुराय सरकारेर निकट जोरालो आवेदन करितेछि यां तलाव शिबिरखा अतएव महोदय समीपे विनीति प्रार्थना এই যে त्रिपुरा राज्येर बांगालीদের নিরাপত্তার কারণে উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন জায়গায় অতি সত্বর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য মহোদয়ের যেন নির্দেশ প্রদান করেন নরক সাইদামান ও হাস্তাবো দাল বিদাল কামাংমা মুংমানজাক লুকুরক সিনিমুং থাগিয়া লুকুরক নরক সাইদামান ও কাগজ টুকরাসা অজিত দেবরমানি থানি অব নরকনি জম নরক সাইদামান অব কুকু বুইনো তবং হাপাঙ্গ সিউইনা হারखाय रंले नुकजानाय पालिले नुकजानाय हाइसिकक साबनि बजागा थांसावैनो गोरों साया गोरों नैया हास्तेबो जत थायोनो सानजाक अराबो आं ताइसा मेनसन खायना मनो हेजामारा खवाइरोड नि विभिन्न पाहाड़ चम्पकनगर तेलियामुरा पाहाड़ेर खाली स्थाने एवं और ताइसा अमरपुर रोड ठीक ओ अमरपुर रोड नि ओ खाली ओ बलं ओ थायो फाइ आं तिनि नरने बसकांगो बासाजाक पुइला आं अबनो खुरसानाय बर तंनाय याखाबा बर थानाय ओ सैमुं बुलायनि बिसिं कयमुं याफारजाक हापां तमुंनो एक्सेप्ट खायके गसिवै नाहारखाय जनजाति उपजाति आदिवासी हिंजानाय रक बर थानाय नरकनि हिंदू ख्रिस्टियान नि एसटी फेसिलिटी वंचित मा खायनाय ओ कगले बाछिको ब हाबो तंगै बरबो तंगै वंचित खलारिनाय आबो से वान सग्रादि ब हाबो तंगै निनि गिर्जा तांनाय ब हाबो तंगै निनि हिंदूनि मंदिर तांनाय आबो से नाहारग्रादि यागोलो सेगलायदि यागोलो वंचित खलायलायदि ताइबा बिसाबखा दल थुमलायै ओ दाल बिदाल मुंमानजाक रंनि बसाबुतै रक अमुथाय जांगिरि लाय मोसालाय माने फेकजानाय माने चावै फातार हास्तेवो रोंस्रनानै मा फाना सावै थांगां हांखाय फेकजानाय माने चावै बनि दफाबाय कजाक गोबागै मोसालाय माने आबो नेचारेल सिंसौ नेचारेल
orchestra Chitraharni mungoi janna muna muthunglai mani college thanane hini phaiei bike khikaro kawi rungsirnai rok kabangma bolong bisingo berele mani mangpli tongo phonugya chang phonugya phonokai odo phani bisingo comment hame maunai hinai beleno wana jangnai koktoma o koktoma rok ang kiribu bahai ke hemalang saimano tabuk bosrai sare mangpli tongani thani 25 বছর বাম শাসন চিনি দাদু মানিক সরকার বসলা খকেন্দ্র জমাতিয়া মিনিস্টারনি মুঙ্গই গণমূর্তি পরিষদ দিলাংনাই চিনি খকেন্দ্র মিনিস্টারনি মুঙ্গই খকেন্দ্র কলোনি ফরেস্ট সম্পদ ধ্বংস খাইয়ে বুফাং বাফাং তানৈ মহারানীপুরনি সিমি তেলিয়ামরা ফাইতে লামা কৃষ্ণপুর গানাও কেবো খরংদা তিসা কেবো তিসাইয়া মান খাওয়া জরাবো তিনি আরো জিলিক জিলিক সিংজাক মুংসা মানিনি সেপনি বিয়াল করি ইয়াংখাই তুই মানইয়া মাই মাসাইয়া দুটি ফাটি যাক আং চিনি চ্যানেল হাবানক নি বখাক্তই যত হাস্তেনি লোকরক নি বখাক্তই কইনাই ও যে প্রসঞ্জিত দাস যে সিমুং বলাইনি বিসিন্দি কইমুং ইয়াফারমানি নেনি সদর ডিএম হাবানগ ডিএম নেথানি ও সানমুং রগন সেপলেনানি বাগৈ হাস্তেনি যত এমএলএ তংনাই বিধানসভা অধিবেশন অবনতি খরংতিসেনা अंथन कुकुबुइनो हापां एक्सेप्ट खालायना हारका हांकाय गसिबुइना हारकाय बिसिबा ब्रुम ब्रुम न यासि सिनलायै नरगनो आसुक खामफ्लारिनै लुकुरगदे बर तंनाय ताइबा बिसा बखाक खरसाथायावबो बतंगो खापानि दाखता बुखुksong जों किरातनि सिमि स्वाधीन त्रिपुरा राजतंत्र तो गणतंत्र हाबलायमानि 1949 नो माता कांचन प्रभा देवीनि नेतृत्व भारत बाय मार्च मनि यागोलो लगी लगी नो याखायबा मार्च मनि ओ सालनो चिनि माता कांचन प्रभा देवी बो लागमा सयाबले स्वर्ग थायाबले बकी खरां दा तिसालांखा नंबाय आं मार्च खलायै त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा हानि बुसारक न नंबाय जे कग्रे मनि सेति तरनाय राजनीतिक अधिकार सेकमाया अर्थनीति दुर्बल खलाया शिक्षा दीक्षा दुर्बल खलाया मेजरिटी माइनरिटी ना रिगलाक हनै जे गसिलै मारक अ जराबा खरना तिसालांखा जों गोबां मा चर्चा खायै नायतुगै चेरिबो मानया खरां तिसालांखाय बराव हैजाक अ खरां तिसा माने जे भारत बाय मार्च माने लगे लगे न आयां नारनि ट्रक ट्रखाय दाफे दाफे फाइमानि वासा बायतो ओ इलिगल इमाइग्रेन्ट्स रक नेनि गोबां मा फादार 12 हेक्टर फादारनि जे हापायनाय रक बेसिरबा गोबांखौ त्रिपुरा हास्तेबा हापायनाय रक वासा बायतो लबखा फायाबलै दाफे दाफे से फाइबलै सेंसासनि अनुजाय साइमामलै सेंसासनि अनुजाय दाफे दाफे फायो एक लगी बरा लबसा कुलबिया हांगाय ओ जरावो चिनि माता कांचन प्रभा देवीले तामुंगै ताबुकनि महाराजा हायखाय बरम गोनां ताबुकनि जे बर्तमान महाराजा हायके खरांति सायाउं एनसी देबरमा हायके तामुं खरांति सायाउं आगिनि आईएनपीडी हायके तामुं खरांति सायाउं जदि तिसाका हांखाय ओ तिसामानि मारि रक बर हुइजागै थां बर कमावै थां सोमंगाय मतो खबर छं त्रिपुरालेण्ड माननाय गेरता त्रिपुरालेण्ड माननाय माया हिया आंगो जे देबरमा हाजिको फियाबा ओ त्रिपुरालेण्ड माया साने गेरता त्रिपुरालेण्ड माया साने ओ जे नरक सानलाय माने बिसिंगसे ओ दखल खायनानै होनो जे सैमुंबलानि बिसिन कयमुंगा फारजा अबो तमुं हापांग सिवैना खाय जों बर थानाय याखाबा ओ हास्तेनि लुकुरक नरनो बुट दिवै बिसिबा ब्रुम ब्रुम नय विधानसभा सिनि थांनानै बानचिनानै सानानै नंनानै सिनि अस्तित्व रखानि निनि पार्मानेंट सल्यूशन नि बगे कक्सा दे हनै रहनाय रक रुकुल ओ रहनाय लुकुरक बर तंनाय आबोदि सोंमु केबो नगा सुगै कमेन्ट खालायो अजित बर्मा कक्तमा थुना रियाखौ आउ आं गसिबो आं रोङियानो फाइफानो रोंतै रोङिया आं थुमो फाइदि
nung nang kai phurung padi ritrak bisingo tongoi nung ni private part daro mui tong singabo saimia rungkha hangkai moidano phaidi philo phaidi phurung phaidi sing nono follow khai cholinai ni thani sing sirungi nanai nono sing guru hne mani nai comment diu comment tai ba bisa bakhak bosa butui busuk bosa rungtui rungniatui siti siatui sinani rungnani thinang sengpranani hnai masa mangnei school college rungnago thanglai jau boma bo phakai kami amsai gonangai lama kinaro piri nangai khoni chawi tas thanglai jak chuang nangai heglai jak ani thani mangplei tong belai no lasima singsa odofa tai ba bisa bakhak ang ishorno obono madiya yo hopung hopung जनजाति सुरक्षा मंचनि बखाक्तै जे पान्दा अंगै दङ साकला जागै दङ एसटी ख्रिस्टियान दङ एसटी फेसिलिटी बन्चित खालामनाय जाय होक नरने लाबो बानखा खालायदि कक्रे आंबो हिन्दु न हाइफानो लोकतन्त्र गणतन्त्र नि अधिकार तामो आइंगो पुले नहादि नरक बहाइसि कक नरने बसे कोइला नंनायबा बसे कोला नंनाय अब जे सेपलावै बसे हामनाय नरकनि याखाबा बरनो सेपलाया तनिके बसे खतिंनाय पुइला प्रसन्नजित दास जे सिमुंबलायनि बिजनै कयमुंबलाय याफारमाने अबनो सै साथाव लागादि एसटी थेपाजागि आगि जों एसटी बुया जों तामुनि एसटी थेपाजाखा आबनो सेरगादि यागुलो बन्चित खालायदि नोंले बहावा तंगे मनचाव तंगे बा मनच खानाय बा बहावा तंगे मनच खानाय ठीक आनि ओखलनि अ बलंग खापानि ताकोताय बुखुसं अमर नगुइमांका वेलकाम टू अमरपुर अ थाइनबो खबै सानजाक प्रसन्नजित दास বিভিন্ন ভূমিহীন বাঙালিদেরকে এখানে অস্তিত্বভাবে স্থায়ীভাবে অরব পুনর্বাসনের নেম ধন কেবল চর্চা দেখাইখা কেবল দিয়ে মারি থাং মালাইখা বেলাই কিরমা সিংসামো চিনি সাবতিनो जों बाहागि खालामनाय सेफ्टि खायै ताबुकनि जे तंबयार तंग हालादर दुगैमान खाना हरनि 12टा हेंगाय तेलेमरा थांमैया हटेले हरनि एकटा हेंगाय जिरानाया थांमैया ताबुबो ककथाय दंखु सबके साथ सबके विकास आगे हिंगाय राज्य शांति सम्प्रीति प्रियंकारी आं तामुगै शांति सम्प्रीतिबो रमफेरे बथा जागाना ताकुक बुकुकनि हालक खुनुगै ताकुक बुकुकनि हालक खुनुगै गोबां रमफेरे मानि गोबां बुथारमानि बखाव मुइतु खुरि गजाखा ओ दाल बिदाल मुंमाजाक ओ हास्तेव हानि बुसाखिनि तंनाय रक लाचिनि नर कालीबुति क्रि नर नेम खांगो हाइसि नर नेम खांगो कालीबुति तंखाय केबो तमो कालीबुति हुना रंखाय अबनि तै चर्चा खायना हाइसिको ब्रेनो किरमा सिंजा खापनि ताखोताय बुखुकसं आं साइमानो थासिनि कोन दाय खसताय बाम सासनो दादुमानि सरकारनि बसला खकेन्द्र जमातिया मिनिस्टार बिनि मुङै कलनेरि लांमानि बुफां वाफां तामफायै जोंहा बुफां तामफाजा पाता बागै रिजागबो बागै मैया तानै मैया फरेस्ट नोटिस जारि खायै बिभ्रांति शिकार कुत लाइसुदि एसडीएम लाइसुदि मन्ताङनो खराबला बबाके बिभ्रांत अंखा এই অবহাইকেন বিভ্রান্ত খাইছে বুনি বাইকে তিনি ওয়াইসাবনা হাপাংনি বখাকতে পার্মানেন্ট সলিউশন बुनि बाइके पार्मानेंट सल्यूशन चिन बाइके टेम्पोरारि सल्यूशन बर सकाबा तिनि बर तंमायनाय बेलायनो वानामा सिंजा खापानि ताखोताय बुखुकसं आव जों जे बांगाली याखाबा वानसा बसंनि लुकरकनबो जों सेजारमानिया हामजायानिया हामजागु फियाबा बेआइनि बाबे अन्नाय बाबे आहायके ताखारिता खाइमानो सेंगला बांगु सेंगला जत किसे नरनि सेंगला वानसुक दिता जरा काइसेवो नरकनो साउ नरक बाइसें ताखु बुखुकसि गा अ ताखु नला बाहायके तिनि नरकनि ताखु अकरा तिनि लाथा सारा चलि मालियासं याखाबा अ हानि दाल बिदाल सिनि मुंमानजाक लुकर बररक अ लाथा बाइ चलि मेनजर नरक याक तलि सिति साना नांब्लाय तमानि बागै आसक थान थासिनेव थान थासिनेव थान थासिनेव सुगि सागानि गलाय थानाय गाबलाय
মানুষ হেঙ্গালা কেবো কেবো কমেন্ট খাইও নাই কক্তমা থুমনা তুরিখা নাংনুয়া কক্তমা ফনগু আও आं नांनुया कक्तमानो फुनुगु आं तामो साइतं तामो फुनुगुइतं अबो तामो अबो नरकनि थिनांगो आन्द्रा गुन्द्रा दांनाय नाचुरा चंसानाय याखाबा नंनि जमदा काहामखाय खुनजुओ आनि अ ककथाइनो दावै वान सुगुइ थुदि अ दाल बिदाल मुं मानजाग्रक ताबुक साक जरतै थानाय 21/8/2023 उंगि थांगा kaini kaitam channel haba nogo simisi obo publishing goi tongo lokorone mokolo phunjagoi tongo khoroksa leader khoroksa neta khoroksa MLA minister ni khugo obonoti kok samani kaisa bukuri khu khapani ta khotai bukhsam Ajit Deborma siring siring tongla obonoti lokorone khuktui lokorok tamu comment khai abole nane buskango tubunai manji tong